की बात तो ये है कि इस कमेटी का और हुकूमत का ये अपना फ़ैसला था। इस सिलसिले में किसी भी अदालत का जहाँ पे आने का कोई हुक्म नहीं है। लेकिन बहरहाल अदालतें जो हैं वो भी हमारी अदालतें हैं, उनका भी जो हुक्म हो तो उसे भी हम जो है वो बजा लाने को तैयार हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लक है कि वो इस वक्त हर तरफ जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो सैलाब की तबाहकारियों को फेस करने और उनका मुकाबला करने में लगी हुई है, और वो जो है वो जलसे कर रहे हैं और सबको गालियां दे रहे हैं, और ना वो अदलिया उनके शर से महफूज है, ना कोई दूसरा अदारा जो है वो उनके शर से महफूज है। तो इस किस्म की जो शरपसंदी है, इसका अल्टीमेट का अंजाम जो है वो तो वही होगा जो आपने बात की है, लेकिन इसमें कितना वक्त उनको और मिलता है ये अभी मैं समझता हूँ कि ये अभी जो है वो बात कबल अज़ वक्त है। जैसे मिसिंग सादा और आसान हम सब समझते हैं, आपकी वो क्या नुकात थे जिन नुकात का आप उनको कन्विंस कर पाए कि ये मसला हल हो जाए? देखिए, इसमें आपके इल्म में है कि एक तरफ मिसिंग पर्सनस के लवाहकीन हैं और दूसरी तरफ हमारी वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जिनके ऊपर उनके शुकूक व शुबहात हैं या उनका जो है वो दावा है। ये मामला जो है ये उस तरह से बिल्कुल नहीं है जिस तरह से ये डिस्कस होता है या जिस तरह से जो है वो बात की जाती है। इसमें बाज़ मामलात ऐसे हैं कि जो अभी जो है वो ऑन एयर करने या उनको जो है वो ओपन तरीके से डिस्कस करना जो है वो इस मसले के हल को और दूर करेगा। हमने, गवर्नमेंट ने, इस कमेटी ने दोनों तरफ जो है वो बात की है, दोनों तरफ के मामलात को समझा है, दोनों तरफ के मामलात को जो है वो जाना है, और उन्हें सुलझाने के लिए हमने मुख्तलिफ जो है वो रास्ते जो हैं वो उनके लिए हम जो है वो जुस्तजू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उस सिलसिले में हमें मिसिंग पर्सन के लवाहकीन जो है उनका भी तावन दरकार है, जो हमारी सियासी जमातें जो जिनका ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा से, उनका तावन भी दरकार है, और दूसरी तरफ से भी तावन दरकार है। और अब हम इस पोजीशन में हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को आने वाले महीनों और सालों में नहीं, दिनों और हफ्तों में इसको इंशाअल्लाह इसका कोई जो है वो प्रैक्टिकल हल निकालेंगे। जिस तरह मिसिंग पर्सन के फैमिली ने शुबहात जाहिर किए थे कि काउंटर में उनके मिसिंग पर्सन को मारा जाता है, जिस तरह ज़्यादा को वाक़ई के बाद जो धरना शुरू हुआ, क्या आपने ये श्योरिटी दिलाई है जिस तरह उनकी पहली डिमांड थी किस तरीके के वाक़ई मुकदमे में नहीं होंगे, उसके बाद आपके और क्या 2 महीने बाद क्या आप मिसिंग पर्सन वापस इस तरह धरने में आएंगे या उसके कोई और अमल आगे जाएगी? जी, जहाँ तक मिसिंग पर्सनस के वापस आने की आपने बात की है, हमारी तो ये कोशिश है, इसीलिए हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं, इसीलिए हमने जो है वो तरफ़ैन फ़रीक़ैन से जो है वो सारी गुफ्तगू की है, इसीलिए हम रास्ता निकालना चाहते हैं और इस मसले को जो है वो सुलझाना चाहते हैं। और इस कोशिश में जो है वो आप भी हमारा साथ दें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें 2 माह से पहले जो है वो कामयाबी दे। जिन एप्रीहेंशंस का इजहार उन्होंने किया है उसमें मेन एप्रीहेंशन ये है कि उनके जो मिसिंग पर्सनस हैं, अगर वो किसी की कस्टडी में हैं तो उनको जो है वो इनकाउंटर ना किया जाए, ये उनकी एक बात थी। तो ये हमने उनको ये कहा है कि हम इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो पूरी तरह से अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगी और हम कोशिश करेंगे कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो ना हों। बलूचिस्तान और चीफ मिनिस्टर साहब के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने आज हमें जो है वो फैसिलिटेट किया, और आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए थे। आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर, आगा हसन साहब, शाजिया मरी साहिबा,
اور کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ کافی دنوں سے جو ہے وہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لواحقین جو ہیں، وہ ان کی جو مائیں ہیں، ان کی بہنیں جو ہیں، ان کی بیٹیاں جو ہیں، جو کہ ہماری بھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، وہ یہاں احتجاج کے طور پہ دھرنا دے کے بیٹھی ہیں اور ان کے مطالبات ہیں۔ تو آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، ہم نے ان کی جو ہے وہ دکھ کی داستان جو ہے وہ سنی ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور کرب نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی کہ اس کا پیارا جو ہے وہ اس سے جدا ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کس حال میں ہے اور وہ کہاں پہ ہے۔ تو ان کے ساتھ ہم نے ان کے دکھ کو، ان کی اس مشکل کو، ان کے اس کرب کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے، اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک بھرپور جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے، کیونکہ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ صرف اب ان فیملیز کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ اب بلوچستان کا ایشو بن چکا ہے، بلکہ یہ پاکستان کا ایشو بن چکا ہے، اور اسے حل کیا جانا، اسے ریزالو کیا جانا جو ہے وہ ریاست اور ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ان کو جو ایفرٹس ہماری اس بارے میں ہو رہی ہیں، اور اس میں کافی پیش رفت ہے جسے ابھی جو ہے وہ آن ایئر کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن موجودہ فیڈرل حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف پوری سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بزنجو صاحب بھی اس معاملے میں بھرپور تعاون جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے میں جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ اور ہم نے یہ ساری بات ان کے ساتھ شیئر کی ہے، جس کے نتیجے میں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں، اپنی ان بہنوں کے، ان ماؤں کے، اپنی بیٹیوں کے، جو پچھلے 50 دن سے یہاں پہ موسم کی سختی بھی برداشت کر رہی تھی اور سڑک کے اوپر جو ہے وہ بیٹھی تھی۔ سکون تو ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں ہے کہ ان کے پیارے جو ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کے اور دکھ میں یہ اضافہ تھا کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھی تھی۔ تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری ان کوششوں کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ دھرنا جو ہے اسے ختم کر دیا ہے۔ ہم نے بھی انہیں دعوت دی ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ہماری جو کمیٹی ہے اس سلسلے میں، اس میں آ کے وہ شرکت کریں، وہ ہماری رہنمائی کریں، اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی آگاہ ہوں، اور اس میں جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی مدد کریں۔ ہم نے چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بھی ہماری اس سلسلے میں جو ہے وہ رہنمائی اور مدد کریں، تاکہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ تو شازیہ بری صاحبہ بھی اس سلسلے میں بات